डॉक्टर हरिकृष्ण महताब पंडित जवाहरलाल नेहरू डाकी बापूजी नगर पाखे राजधानी शुभ देते से जो मार्बल शुभ दिखाई एना विधानसभा आगे मीटिंग प्रति वर्ष से ही जगार 37 वर्ष है भुवनेश्वर राजधानी दिवस पालन करा कैपिटल दिवस ए वर्ष धूमधाम स्पीकर महोदया चीफ गेस्ट आसते अपराजिता षडंगी एमपी जेना एमएलए आम राउत एमएलए एवं मेयर मोर कोऑर्डिनेटर थिले एग्जीक्यूटिव म्यूनिसिपालिटी कमिशनर चंचल राणा मुझी बहुत बढ़िया होता आम भुवनेश्वर झील पुओ मैंने छात्र छात्री मैंने अति आकर्षण पैरेड करते गोटे छात्री माने गोटे बैंड पार्टी शो देखले अति चमत्कार होता आम भुवनेश्वर पिला माने खूब बढ़िया भल पढ़ती बड़ खेलती भल नाचती भल गीत गाती सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रेमी और भुवनेश्वर सर्वांगीन उन्नति समस्त आम चाहूँ अल्प दिन भितर हाराहारी भुवनेश्वर सहर हरिकृष्ण महताब जो आरंभ करते 40,000 लोक रही आज 15 लाख रु अधिका लोक जानकी पट्टनायक आसला पर 1000 दिन 1000 कोटी 1000 शिल्प होटेल टू आरंभ कर शिल्प टू रास्ता घाट चंद्रशेखरपुर शैलेश बिहार सुखदेव बयार कानन बिहार बरगड़ लखीसागर झारपड़ा बड़मुंडा जागमरा डुमडुमा डेभलप करछि एवं तापरे नवीन पट्टनायक समय हाँ कलिंग स्टेडियम कलिंग स्टूडियो आम आरंभ करूँ तार बढ़िया डेभलपमेंट आमर केतगुड़े जो यूनिवर्सिटी किड्स सम आमर अन्य यूनिवर्सिटी गोटे शिक्षार गोटे पेठस्थली आईटीआर गोटे पेठस्थली चारिआडे वृक्षरोपण कराई डॉक्टर हरिकृष्ण महता को धन्यवाद से चिंता करी लिंगराज मंदिर जो रही खंडगिरी उदयगिरी खारबल नेतृत्व बाटालियन ट्रेनिंग नहीं पाइक माने कलिंग पाइक कन्याकुमारी दखल करते जो धौली पहाड़ तले अशोक सहित युद्ध ही लक्ष लोक मरीते एपटे नंदन कानन सेपटे बरुणई करुणई लास्ट युद्ध होता ब्रिटिश सहित सेपटे चिलिका एपटे पवित्र पुरी नारायण ड्राइव जगन्नाथ स्वामी स्टा सेपटे कोणा चमत्कार टेम्पल आर्किटेक्ट बढ़िया एवं एपटे नंदन कानन अपूर्व भुवनेश्वर सहर गछ भरा मंदिर भरा रास्ता चमत्कार शांति सहर भारत वर्ष पृथ्वी रे भुवनेश्वर हूँ नंबर 1 शांति सहर। सर आ गोटे क्वेश्चन पचारि आपंकर तो 50 वर्ष हो गला राजनीति कैरियर आप निजे छाती हाथ दे कहे भुवनेश्वर सहरटा ए सुंदर अच्छी कि बहुत सुंदर कौन भुवनेश्वर सहर ए जुआड़ देख सब जगार क्राइम भारत जाक बुली पृथ्वी रे बहु जगह सब जगार किंतु आम भुवनेश्वर सहर अपूर्व गाँ गाँ नुगुड़ा कौटे बाहर बड़ाटिया कौटे झुपुड़ी वाला कौटे चोरी करते कौटे गोटे जनसाधारण भुवनेश्वर इंडिया सब नंबर 1 क्राइम सिटी हो गला नाई मो नंबर 1 कि दैनंदिन दैनंदिन मर्डर हैदराबाद बेंगलोर से तुलन आम भुवनेश्वर अति सुंदर कौटी क्या बा गोटे केतले कौटी ए जुगुड़ी वाला ये डकाय चोर आसी कौटी लुचिक रही शांति सहर सुंदर सहर एवं जहाँ कहुए मंदिर मालिनी लिंगराज सहर। भुवनेश्वर आप जानते जगह किना भी बहुत कष्ट हो गला भुवनेश्वर कटक हम आप देखिए दिल्ली बम्बे ठू भी टपी गला हम कारण समस्त चाहूँ गोटे शांति सहर एठिकार जलवायु भल एठार पानी भल एठिकार सबू भल एठी से कर
ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସି ଲୋକ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସି କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକରୁ ଆସି କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଏଠି ଘର କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ। ସାର୍ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ମରିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଚମତ୍କାର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, 16ଟା ଭାଷାରେ ଗାଇଛନ୍ତି, ମଧୁର କଣ୍ଠ, ଚମତ୍କାର ଲୋକ, ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବହାର। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାରି କଞ୍ଜୁସ୍, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଞ୍ଜୁସ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ଫ୍ରି, ଅତି ଭଦ୍ର। ଆଶା ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବି ସେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଭଲ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ରେଡ଼ି ଅଛି? ମୋର ଏ ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତ ଘୋଷଣା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ଆଡ଼କୁ। ମୋର ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏ 20 ଥର ଡିକ୍ଲାର କଲେଣି। ଏ ମୋହନ ସରକାର ଅପାରଗ ସରକାର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋର, ସବୁ ଶିଳ୍ପ ପଳାଉଛି, ରେଲୱେର 2ଟା ସେକ୍ସନ୍ ପଳାଉଛି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ, ଆମର ଇନ୍ଦିରାବତୀ ଗଲା, ମେଟ୍ରୋ ମହାନଦୀ ପାଣି ଗଲା। ଏ ଅପାରଗ ସରକାର, ଇଏ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମେଟ୍ରୋ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମେଟ୍ରୋ ଏ କରିପାରିବେନି? ଏ ଅପାରଗ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି, ଖାଲି ହାଁ ହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏମିତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖିଲେଣି, ଖାଲି ହାଁ ହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ନିଜ ଡେଜିନେସନ୍କୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଜନୀତି କଲୁଣି, ସିଂହ ଭଳିଆ ବହିଛୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଶୃଗାଳ ହେଇଗଲା। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେପଟେ, ଯେ ଆମ ଭାରତ ଲୋକ ଫେର ଟ୍ରମ୍ପଟା ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଲୋକ। ଏଗୁଡ଼ା କୌଣସି ପୃଥିବୀର ନେତା ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖେଞ୍ଚି ଦେଉଛି, ଫେର ରହିଯାଉଛି। ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ଜିଆ ନଳଟେ, ଏଇଟାର ହାଡ଼ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ନାହିଁ, ମାଂସ ନାହିଁ। ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦେଶ। କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶରେ କେହି ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ପୁଟିନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେଟା ହେଲା ମଶା ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି। ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସିଂହ, ଏଗୁଡ଼ା ଜିଆ ନଳଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୋକଟେ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋକ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ରକ୍ତ ନାହିଁ, ମାଂସ ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବଡ଼ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କାଲିଠୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରି ପୁରା ରାସ୍ତା ସବୁ ଚେକ୍ କରିଦେଲାଣି, ସମୁଦ୍ର ପଥ ଚେକ୍ କରିଦେଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ବାହାର ଦେଶକୁ ଆସିପାରିବନି। ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପୃଥିବୀରେ ହେଲାଣି। ଦରଦାମ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଛୋଟ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୃଥିବୀରେ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ସାର୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷକୁ ନେଇକି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ଏବେ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ଫେର ଅପରାହ୍ନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ହେବ। କିଛି ନା କେଜାଣି ସେମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। 16, 17, 18 ଆସେମ୍ବଲି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଡାକିଛନ୍ତି, ମହିଳା ବିଲ୍ ଆଣିବେ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ସେଇଆକୁ ଏମାନେ ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରି ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ 33% ମହିଳା ଠିଆ ହେବେ, MLAରେ, MPରେ, ସବୁ କୋଟାରେ। ଭଲ, ଅଭିନନ୍ଦନ।